lirraf'i fi mawdi'ain fil jam'il mudzakkari salim wa fil asma'il khamsati. Dan adapun bermula waw, maka waw itu menjadi alamat bagi rafaq. Alamat kedua rafaq yaitu waw. Pertama dhammah 4 tempat, yang kedua waw mawdu'ain 2 tempat. Pertama itu di jamak muzakkar salim zaiduna qaimuna. Yang kedua itu pada asmaul khamsah lah, abuka qaimun pemerintah. Asmaul khamsah. La farqa baina an takuna al-waw zahiratan. Wawnya itu kada ada perbedaan sebagai alamat rafaq di jamak muzakkar salim, baik waw itu zahir, contohnya jaa zaiduna, zahir kada? Au muqaddaratan, atau wawnya muqaddar, kada nampak. Seperti apa? Jaa muslimuyya, jaa muslimuyya, itu muqaddar wawnya kada ada. Fa inna aslahu muslimuna li, minta asalnya muslimuna li, orang-orang Islam itu, li adalah bagi aku, maksudnya saudaraku, itulah. Jadi kada usah besadang patuh marawa orang mengurihingi orang tuh, imba sesama muslim saudara kita sudah senyum urihingi, aku jangan patuh ya mengurihinginya, jangan lah. Hutifatil lam, dibuang lam, li dibuang lamnya, muslimunai, muslimunai gawe muslimuni ya gawe yuk bacanya li takfif. Wan non dibuang non pulang lil idhofah, karena jamak muzakkar salim ba idafat kepada ya mutakallim ba idafat hajab non, fasara muslimu ya kayak apa lah, muslimu yi muslimu harita ijtama'atil wawal ya, terhimpun waw dan ya. Mana tadi hilang tulisannya? Wa sabaqat ahdahuma bisukun, dan mendahului salah satu waw lawan yaitu lawan sukun. Wawnya sukun, qulibatil wawiyaan, dibalik wawnya menjadi aib. Muslim dibalik ya muslimoi, muslimoi. Lalu ya-nya dua muslimoi ya. Udrimatil ya fil ya, diidghamkan ya yang pertama pada ya yang kedua, fasara muslimui ya bidamil mim, muslimui ya ada wawunya lah, kada lagi lah, nah itu muqaddar ngarannya. Fasara bidamil mim as-saniyah, summa qulibatid dhammatu kasratan, iya kah? Kemudian dibalik dhammah menjadi kasrah, mui menjadi kasrah. Kenapa? Limunasabatil ya, karena munasabah dengan huruf ya. Lo bacanya muslimiyya, muslimiyya, fasara muslimiyya. Wa huwa itu muslimiyya fa'ilun, fa'il kepada jaa, marfu'un rapak, wa raf'uhu al-waw. Nah kayak apa alamat rafaknya? Al-waw yaitu waw al-munqalabah, al-munqalabatu ya'an, waw yang dibalik menjadi ya, al-mudghamah fi ya'il mutakallim, banyaknya al-wawul munqalabah ya'an al-mudghamah ta fi ya'il mutakallim. Nah, itu waw nang dibalik menjadi ya kemudian diidghamkan kepada ya mutakallim. Niyabatan ay halat kaunil waw naibatan anil dhammi, pengganti daripada dhammah. Wa muslimiyya, wa muslimiyya mudhaf, wa muslimui mudhaf, wa ya'il mutakallim ya mudhafun ilaih, mabniun 'ala sukun fi mahalli jarrin. Kemudian lagi yang kedua, di mana yang pertama fi jam'il muzakkar salim sawaun kana alaman, sama ada jamak muzakkar salim itu nama ngaran orang, kazaiduna, au sifatan, atau jamak muzakkar sifat muslimun, mutnibun, muskirun, ya kailah.
mukrimun lah, mukramun. Wa yustaratu fil alami, disyaratkan jamak muzakkar salim itu kalau inya sebagai alamiah ayyakuna limudzakkarin aqil, bahwa ia untuk jamak muzakkar yang berakal. Zaidun, Khalin min ta'nis, sunyi daripada ta'nis. Wa minat tarkib, sunyi daripada murakkab. Wa mil i'rab biharfain, sunyi daripada di'irabkan dengan dua huruf. Syaratnya itu. Fa kharaja bi qauli alaman maka kana ghaira alamin. Keluar dengan jamak muzakkar salim syarat pertama alamiah. Siapa yang keluar? Makana ghaira alamin. Lafaz yang bukan alamiah. Contoh rajul. Rajul lah. Fala yujma'u jama' tashih. Jamak rajul tu kadang-kala dibikin jamak muzakkar salim. Malam yusaghar, kecuali tasghir dulu. Lah. Fa in sughira jaza jam'uhu. Seandainya ditasghir rajul menjadi rujail, rujail baru boleh dijamak muzakkar salim. Rujailuna. Wa kharaja bi qawlihi muzakkaran maka ana alaman li muannatsin, nama muannas ka Zainab, seperti Zainab fala yuqal Zainabuna, ada bisa. Wa kharaja bi qawli aqilin, keluar dengan jamak nang syaratnya jamaknya itu berakal, maka ana alaman tapi ghaira aqil. Orang sebagai alamiah tapi kada berakal. Alamiah tapi kada berakal, kada kawa jua diulah jamak muzakkar salim. Contoh kalahiq fala yuqal lahiq. Lahiq itu kuda balap bahasa kita hemai. Kuda balap. Kadang kalau dijamakan lahiquna fa innahu alamul faras. Alal faras. Wa kharaja bi qawli khalin min ta'nis maka nafi ta'nis, orang yang ada ta'nis kadang kalau diulah jamak muzakkar salim ka talhah fal yuqal fihi talhatuna. Wa kharaja bi qawli min tarkib maka murakkaban, orang yang ditarkib ba'la bakka. Ini kan nama daerah nih, ba'la bakka hadara mauta, pakapuran kecil. Apa lagi? Semuda satu, semuda dua. Nah, ya juga baru hujaya. Itu murakkab, murakkab tuh. Nah, itu kadang kau diulah jamak muzakkar salim. Baru hujayuna ada apa? Bismillah. Ya Rasulullah. Wa kharaja bi qawlihi min i'rab bi harfain, siapa al musanna wal jama'. Musanna dan jama' kada kawa lagi jamak muzakkar salim. Dan musanna itu kada kawa diulah jamak muzakkar salim kembali. Fa innahu la yujma' saniyan, kada kawa dibikin jamak yang kedua. Wasifat. Nah, nang kedua jamak muzakkar salim kalaunya sifat itu yustaratu fiha an takuna sifatan li mudzakkarin aqil haqiq khalin min ta'nis laysat min babi af'ala fa'la'a wala fa'lana fa'la. Disyaratkan pada itu sifat, hendak maulah jamak, disyaratkan jamak muzakkar salim fiha pada itu sifat itu. Nah, disyaratkan apa? Antakuna sifatan, bahwa jamak muzakkar salim itu sebagai sifat limudzakkarin, sifat muzakkar aqil nang beakal pulang. Itu muzakkarnya khalin minat ta'nis, sunyi daripada ta'nis, laisat nang bukan daripada bab nang af'ala fa'la'a wala fa'lana fa'la, wala dan bukan pulang mimma yastawi fil muzakkar wal muannas. Sifat tu kadakawa digunakan kepada orang yang sifatnya itu fleksibel, bisa digunakan jamak muzakkar, bisa digunakan muannas. Kadang-kadang diulah jamak muzakkar salim. Contoh jarahun, luka. Ya kalau luka tuh bisa bebinian, bisa lelakian. Fa kharaja bi qawli sifatun li mudzakkarin maka sifatun li muannasin. Keluar dengan kata-kata sifat muzakkar yaitu orang yang sebagai sifat muannas. Contoh haid. Haid itu sifat muannas bahagia. Ya kah? Sifat muannas muzakkar. Kayak bahagia. Haid gitu. Sifat laki itu binian. Binian kamu bisa haid kayak? Bisa. Keramat kamu bisa haid. Khawarikul adat ke, Pak? Atau yang ada normal. Nang nyaman belajar fikih haid itu bebinian.
Ini mengerti dan ini mengalami. Pertama mengerti ilmu ini mengalami mah. Ustazah mengaji khusus babul haid. Nah, jadi ustazah lah. Allah Akbar. Kita hanya tahu teorinya aja lah. Prakteknya ada tahu. Nah itu haid. Haid itu sifat mujakkar kada kawainya diulah menjadi sifat muannas. Kalau bang fala yuqalu haiduna. Jadi haid itu sifat untuk muannas. Kenapa kada haidatun lah? Itu kaidahnya tuh kayak ini. Kullu ma ikhtassa bil muannas la yu'ta bi alamati ta'nisi. Setiap kosakata atau lafaz yang ia itu khusus digunakan untuk muannas, maka ia kada perlu didatangkan alamat ta'nis. Kada perlu. Bisa membedakan dia ini sifat lelaki, sifat pembinian, mana juga lelaki haid. Jadi kada perlu dibedakan. So mendengar binian haid. Laki haid bisa mendengar. Dat. Coba ya lo. Wa kharaja biqaulihi aqil, maka sifatun li ghairi aqil, sifat bagi orang yang kada berakal. Contoh kasabiq, sifatul li faras, pacuan, memacu, lajuan bahasa kita. Sifat bagi kuda kada kawa sabiqun, fala yuqal fihi sabiqun, ada aja as-sabiqul awalun, itu lain sifat bagi kuda, tapi sifat orang laki-laki lah. Wa kharaja biqauli qalin min at-ta'itanis, alamah ka alamah. Nah, alamah itu orang yang ada tatanisnya fala yuqal fi alamatuna. Ada mau amun anak mau lah jamak muannas salim aja. Wa kharaja biqauli laisa min babi afala fa'ala, maka nakadzalik orang nang bab afala lawan fa'la fala yuqal fi jami ahmar menjadi ahmaruna. Kan ahmar itu apa? Ahmar hamra'a kayak gitu lah. Ahmaru lawan hamra'u. Jadi kada kawa diulah di mujakkar salim kan ahmaruna ada kawa. Wa kharaja biqauli wala min babi fa'lana fa'ala, maka nakadzalik sakrana lawan sakra. Nah, itu pala yuqal sakranuna tetek. Wa kharaja biqauli yastawi fihil mujakkar wal muannas sabur jarih, orang nang sabar, orang nang luka, fala yuqal jarihuna saburuna ada kawa. Nah, jadi intinya khusus bagi mujakkar, hendak mau ulah jamak mujakkar salim. Amun orang tu muannas ya ulah jamak muannas salim. Amunnya antara dua mujakkar kawa muannas kawa ya ulah jamak taksir. Kemudian bab wa fil asma'il khamsati wallahu a'lam.